ilang game na pang-apat? Galing oh! Dalawa lang, dalawa. Okay, 7-3, 7-3. Tamba kayo eh. Wala. One. 5-8, 5-8. Nako! Ha? para makaganti ako eh. Good, good, good. Nice! Oh, dalawa lang. Eh! Eh! Huli! Ay! Mali! Sa mali. Maling tao binigay. Easy layup. Isang 2 points lang yan. Isang 2 points. Isang shoot lang yan. Easy! Ay, umiikot yung bola. Yun lang, hindi nakatingin. Sayang. Ako, patay. Mabilis to, mabilis. Ay, binigay sama. Lampas, malas. Naka back to back ka na. Back to back miss. 4-3. 2 points. No, tie na. Tie, 9-all, 9-all. Oh. Wala. Hindi gumalaw. Ah, tayo. Okay. Doon ang bola. Same ball, same ball. 9-all, 9-all. Nakahabol na yun, 9-all na oh. Yun, ako, naka-easy shot. Bang! Dali kayo dyan. Mainit, naka-back to back na oh. Back to back to. Ganda ng bitaw. Kapos lang, kapos. Push it, push it, push it. Tatlo na lamang. Oh. Isa lang, isa lang, isa.
Oh, dali kayo dyan. Bawa ulit. 3-1. Favorite shot niya yan, ni Rick. Ah! Steal ulit. Lang, hindi pwede yan. Hindi pwedeng ganyan-ganyan. Mabilis yan. Soccer player yan. Mabilis tumakbo. Mabilis tumakbo yan, soccer player. Time remaining 7 minutes. Ah, ang tira ni Rick. Paboritong tira. Nice, ganda. 1 point. 4-1. Tatlo lamang, 4-1 oh. Abol. Oh. Kingdom, perimeter shot. Wow! Galing. Nagalit na si Kingdom. Nakisali na kanina, nag-ano lang eh. Bumabanat na eh. Yun lang. Boom! Ilot na po. Laban. 3 points, 3 points. Apat. 6-2. Apat lamang, apat. Oh! Kokoy for 3. Wala. Push, 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 push. Dalawa, dami shooter oh. Oh, yeah, power play. Ah! Kinatawan, kinatawan. Good. Ginagamitan na kayo ng katawan oh. Easy. Ayan. Talsik. Mukha tinamaan. Foul. Talsik ang sipon. Ay, nako, pinabayaan nyo. Tira niya yan. Crossover na naman si Mano. Ulit. Parang madadapa pero kuha pa rin. Parang madadapa lang. Ay, shooter yan. Nako, iniwan nyo na naman. Oh. Wala. 4 minutes. Ang ganda ng pasa oh. Sarado nga lang. Kokoy! Ang init ni Kokoy kanina sa laro namin kanina eh. Wala na ngayon eh. Oh, seryoso sin. Oh, eh. Oh, there you go. Nice steal. Oh. Tingin muna dito, pang highlights yun eh. Ayan na. Nagmamando na. Seryoso na. Abot sila mga kaibigan. Wala, baliktad ang pektos. 7-4. Tatlo na lang. Tatlo lang yan. Kingdom oh. Wala. Ay! Ah! Wala, lumamig si Kokoy kanina. Ang ganda ng shooting niya eh. Dami niyang 3 points kanina eh. 3 minutes. Lamang dito ah. Lumamang na dito. Dapat lamang doon sa kabila. Oh, dami. Tira. Hindi, lamang sila kanina. Nahabol sila. Oh, dalawa na lang. 3 minutes. Ewan ko. Ano, sutan ba to? I-clear nyo 3 minutes, sayang oh. Hoy! Habol na lang. Ano to, may sutan ba to? May sutan ba to? 7-6.
Sutan ba? Sutan? Wala, hindi yung sasalita. Para may pangbawi sila. 7-6. Na-open si Kuya doon. Wala. Habol na, oh! Oh! Easy! Bang! Wala pa rin! 2 out of 10 na taas na yun. Ayun! Oh! Wow! Daming tunog, ah! 7-6. 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes! Nako! Nag 3 points! Wala! Bitin! Yan, dyan nyo galingan. Yung habol nyo, habol nyo. 1 minute 45. Tingnan natin kung makakahabol ang Team Kingdom. Team Kingdom versus Team Rec. Talo pala sa Warriors sila eh. 7 seconds. Layo pa, 1 minute pa yan. 4-3. Oh! Laman na sa kabila. Oh, wala, hindi nakatingin yan. Sa 1 minute. Oh, ayan na. Oh, ayan na. Easy. Dalawa. Kabila. Takbo. 50 seconds. Dalawa, 2 points. Pumasok pa, oh. Wala. 10. Wala. 40 seconds. May susot na, may susot na. Nangangamoy suot, nangangamoy suot. 7-9. Kung may sutan. Wala, 30 seconds. 28 seconds. Oh, wala, tatlo na. Habol. Wala. Kailangan nyo ng easy 2 points. Kailangan nyo ng easy 2 points. Ah, still pa. Second. 10 seconds. Ay, wala. Nakaganyan ka? Wala. Wala na. Hindi gumagalaw eh. Hindi nila narinig. Oh, bitin pa rin. Time. Uy, Hal.